Untuk pertama kalinya dunia mengenal Imam Khomeini pada akhir tahun 1978 di saat beliau diasingkan ke Perancis oleh rezim yang berkuasa di Iran akibat perlawanannya pada sistem kerajaan yang berlaku di Iran. Dari kota Novel Syato, sang imam memimpin perlawanannya dengan menggerakkan berbagai demonstrasi di ibu kota Tehran melalui ceramah dan surat-surat politiknya guna menggulingkan sistem kerajaan boneka Amerika, Shah Muhammad Reza Pahlavi. Sebuah gerakan yang tidak pernah ada sebelumnya sepanjang sejarah. Foto-fotonya memenuhi halaman-halaman depan koran dan pembuka setiap berita televisi di seluruh dunia. Jenggot putih yang menghiasi wajahnya dan sorban hitam yang melilit di kepalanya menjadikan setiap orang yang menyaksikannya merasakan seolah-olah beliau dilahirkan bukan pada zamannya, namun terlahir dari buku dan lembaran sejarah. Ia lebih mirip sebuah legenda. Semua langkah dan geraknya tidaklah wajar. Bahkan namanya sekalipun, Ruhullah. Sebuah pertanyaan yang selalu menyibukkan setiap orang yang menyaksikan beliau dari layar kaca, bahkan para politikus dan analisis politik sekalipun, adalah revolusi macam apakah yang sedang dilakukan oleh Khomeini ini? Coba telaah seluruh pemimpin revolusi sepanjang sejarah, dari Abraham Lincoln, Lenin, Churchill, Hitler, Mussolini, dan De Gaulle. Begitu juga Gamal Abdul Nasir, Nehru, dan Che Guevara. Khomeini sungguh berbeda dengan mereka semua, sehingga benar bila dikatakan revolusi yang dipimpinnya adalah satu-satunya revolusi di abad 20 yang meraih kemenangan tanpa embel-embel komunisme, kapitalisme, bahkan tidak pula nasionalisme. Beliau adalah seorang pemimpin agama sebelum seorang pemimpin sebuah bangsa tertentu. Slogannya adalah tidak barat dan tidak timur, namun kerakyatan Islam. Sorban warna hitam yang selalu menutup kepalanya adalah simbol bahwa nasab beliau bersambung kepada pribadi agung Nabi besar Muhammad SAW. Maka beliau benar disebut sebagai seorang Arab Mekah yang dilahirkan di sebuah desa yang jauh di tanah Persia di awal abad 20 melalui Imam Musa bin Ja'far al-Kadzim, cucu Nabi yang kelima dan imam yang ketujuh dari para imam Ahlul Bait atau yang sering disebut dengan Syiah Ja'fariyah Itsna Asyariyah. Pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1320 Hijriah bertepatan dengan 4 September 1902, di kamar inilah Hajar melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ruhullah. Pada usia 6 tahun, Ruhullah mulai pergi ke tempat belajar membaca Al-Quran. Beliau belajar membaca Al-Quran dari Mullah Abdul Qasim, dan 1 tahun kemudian beliau telah berhasil menghafal Al-Quran secara sempurna. Pada usia 10 tahun, beliau belajar ilmu matematika dan berhitung pada seorang guru lain bernama Iktimadul Ulama. Di lorong inilah, di antara pintu dan tembok semacam ini, Ruhullah dibesarkan di tangan ibunya, bibinya, serta kakaknya Sayyid Murtada Pasandideh. Pada tahun 1914, di ujung Perang Dunia Pertama, Rusia mengerahkan pasukannya untuk menjajah kota Khomein. Ruhullah meninggalkan Khomein pada usia 17 tahun menuju sekolah agama di kota Arak. Namun tidak lama kemudian, beliau pindah ke kota Qom untuk bergabung di sekolah agama atau Hauzah Ilmiah yang tetap berdiri hingga hari ini. Ruhullah mulai melanjutkan pelajaran agamanya di Hauzah Ilmiah Qom yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Ayatullah Syekh Abdul Karim Khairi Yazdi. Ruhullah memulai pelajarannya di bidang fikih di bawah bimbingan para ulama besar, di antaranya Ayatullah Syekh Muhammad Taqi Kunsari dan Ayatullah Syekh Abdul Karim Khairi Yazdi. Namun Ruhullah tidak mencukupkan dirinya hanya belajar fikih dan usul fikih. Karenanya, ia juga mempelajari ilmu-ilmu rasional seperti ilmu logika atau mantik, filsafat, dan irfan. Adapun Ruhullah sesekali meninggalkan kota Qom menuju Tehran dan mencari tahu apa yang terjadi di gedung parlemen, serta bertukar pikiran dengan Ayatullah Sayyid Hasan Mudaris yang merupakan anggota parlemen dan menjadi ikon oposisi di Iran. Seorang santri yang baru berusia 25 tahun ini menjadi perhatian para guru besar Hauzah, khususnya pemimpinnya,
Ayatullah Syekh Abdul Karim Hairi Yazdi. Pada tahun 1928, di saat usia beliau belum genap 26 tahun, beliau telah menulis sebuah kitab yang berjudul Syarah Doa Sahur. Saat usianya menginjak 29 tahun, beliau bermaksud untuk menikah. Setelah berhasil menjatuhkan dinasti Qajar dan menjadi Raja Iran, Shah Reza Pahlavi menguasai setengah tanah pertanian Iran untuk dirinya dan dicatat secara resmi sebagai miliknya. Hasil pertanian tersebut digunakan untuk membeli emas dan barang-barang berharga lainnya, serta untuk memperkuat kekuatan militernya. Pada tahun 1939, Shah Reza Pahlavi melarang para ulama untuk mengenakan sorban dan sebagai gantinya mewajibkan mereka untuk mengenakan pakaian barat, celana dan jas. Sebagaimana pada tahun 1936, ia telah melakukan pelarangan jilbab, mengubah secara resmi kalender Hijriah, serta melarang khutbah Jumat, pelajaran agama dan Al-Quran di masjid-masjid, dan pelaksanaan upacara duka Imam Husain alaihissalam di hari-hari Asyura. Istri Shah Reza Pahlavi juga memainkan perannya. Dia masuk ke kawasan suci pekuburan Sayyidah Maksumah di Qom tanpa jilbab, dan di saat petugas memintanya untuk mengenakan pakaian yang telah disediakan yang sesuai dengan kesucian tempat itu, ia marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memukul petugas tersebut. تمام انسان‌ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده. تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای اینکه باز باشد مراکز فحشاست، اینها دست به دست هم دادن. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از کتاب فروشی است. مراکز فساد دیگر الی ماشاءالله است. برای چه؟ سینمای ما مرکز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم. ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما با اون مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با چیز تجدد، با مراتب تجدد. Shah Reza Pahlavi telah mempersiapkan anaknya Muhammad Reza untuk memegang tampuk kepemimpinan setelah dirinya. Muhammad Reza belajar di sekolah militer di Tehran dan melanjutkan studinya di NASA. Sekembalinya ke Iran, dia memulai berbagai aktivitas politiknya di bawah bimbingan sang ayah. Shah Reza Pahlavi berkeinginan untuk menguatkan kekuasaannya dengan cara mengawinkan anaknya dengan putri salah seorang raja negeri lain. Karena itulah, ia mempersunting Ratu Fauziah, adik Raja Faruk di Mesir, untuk anaknya. Namun Khomeini muda belum juga memasuki medan politik dan penentangan secara langsung. Ia hanya memantau dan mengikuti semua yang terjadi untuk mempersiapkan diri dan menunggu saat yang tepat. ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد. ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود. شما ملاحظه وضع این 50 سال یه قدری بیشتر رو بکنید که انتخاب کردند
خارجی ها و بعداً این مطلب را خودشون گفتند که رضاخان را انتخاب کردند و بهش قدرت دادند و قدرت اونطور دادند که تمام این ملت را به استضعاف کشانید و حکومت جبار خودش را بر اینها قرار داد و مردم را از همه چیز و بعد از اون هم محمد رضا را گذاشتند با اون همه افرادی که اطراف او بودند و همشون از اونها بودند که طبقه بسیار مرفه و خوشگذران و بالاها به اصطلاح اونها. خطبه های شما همونطور که در صدر اسلام خطبه های جنبه سیاسی داشته است، نماز جمعه اجتماع سیاسی است. نماز جمعه یک عبادت سرتاپا سیاسی است و مع الاسف در جاهای انسان می‌بیند که در نماز جمعه ابداً مربوط به چیزهایی که ملت‌ها بهش احتیاج دارند، چیزهایی که مسلمین، اجتماع مسلمین برش احتیاج دارند خبری نیست. از مسجد محل این بود که مسائل سیاسی درش طرح بشد. مع الاسف مساجد را ما کاری کردیم که به کلی از مصالح مسلمین دور باشد و با دست ما اون طرح‌هایی که برای ما ریخته بودند با دست خود ما. Imam Khomeini menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar tidak sekedar mengkritik kebijakan Syah, namun memberikan solusi dan alternatif demi kemaslahatan bangsa dan negara dengan menggantikan sistem pemerintahan yang ada menjadi sistem kepemimpinan ulama. Pada saat yang sama, beliau juga mengajak para ulama untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas sosial dan politik mereka. اسلامی که الان دست ماست که به کلی از سیاست جداش کردن، سرش رو بریدند، اون چیزی که اصل مطلب است ازش بریدند و جدا کردند و ما بقیش دست ما دادند. همون ما را به این روز نشونده است که ما نمیشناسیم، سر اسلام رو ما نمیشناسیم. ما تا پیدا نکنیم اسلام را، تا همه مسلمین پیدا نکنند اسلام را، نمیتوانند به مجد خودشون برسند. مجد اسلام اون بود که در صدر اسلام بود، اون بود که با یک جمعیت کم 2 امپراتوری را از بین برد. اون مجد اسلام بود. Di saat Iran dipenuhi dengan pemikiran komunis dan Marxis, Imam Khomeini melakukan revolusi pemikiran dengan menambahkan pelajaran filsafat pada mata kuliah Hauzah yang sudah ada. Beliau menyampaikan berbagai dasar-dasar pemikiran filsafat dalam berbagai kelas filsafat dan ceramah-ceramahnya. کلیاتش را فلسفه میگه، بعضی مراتبش هم اهل عرفان بیان میکنن، لکن رسیدن به این که این چه ربطی است، چه رابطه است، این که هو معکم اینما کنتم نحن اقرب منکم، این یعنی چجوری است این وضع؟ یعنی پهلوی همین نزدیک به ما بریم نماز که ما 2 نفر نزدیک به همین، یا مسئله دیگری است. اینا مسائلی است که دست ما ازش تقریبا کوتاست. Sekalipun kesibukan Imam dengan mengajar dan menelaah kitab, namun beliau berhasil selama 13 tahun, yakni antara 1928 hingga 1942, untuk menulis 13 kitab di bidang filsafat, akhlak, irfan, dan penyucian jiwa. Pada tahun 1949 hingga tahun 1955, Imam melanjutkan kebiasaan menulisnya hingga menghasilkan 10 kitab baru di bidang ilmu fikih dan usul fikih yang beliau tulis kesemuanya dalam bahasa Arab.
Pada tahun 1948 itu pula, orang-orang Arab Palestina menanggung kekalahan besar dalam peperangan dengan Israel dan rakyat Palestina terpaksa harus hijrah meninggalkan tanah airnya yang dijajah oleh Zionisme Israel. Imam Khomeini selalu menyampaikan dalam pelajaran kelasnya atau ceramah akhlaknya bahwa kaum muslimin dengan persatuan mereka bisa merebut kembali Palestina dan Al-Aqsa dari tangan mereka. هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر ما در روحمون ضعف باشد نمیتوانیم کاری بکنیم. روح را قوی کنید، قلب خودتون را قوی کنید، به خدا منقطع بشید. این همه ادعیه‌ای که وارد شده است و همه را دعوت کرده است به اینکه ابتهال به خدا بکنید، برای اینکه اون مرکز قدرت است. این همه دعوت شده که به کس دیگری غیر خدا متشبث نشید، برای اینکه به شما تزریق کنن قوت را که شما یک پشتوانه عظیم دارید و او خداست. کسی که خدا را دارد از چه باید بترسد؟ شمایی که برای خدا بخواد کار بکنید از چه قدرتی میترسید؟ میترسید که شهید بشید؟ شهادت ترس دارد؟ میترسید حبس بشید؟ حبس در راه خدا ترس دارد؟ میترسید شکنجه بشید؟ شکنجه در راه خدا اشکال دارد؟ Qom adalah ibu kota spiritual Iran, atau dalam media barat disebut sebagai kota para mullah. Kota ini sepanjang sejarah Iran menjadi simbol perlawanan ulama atas berbagai kebijakan anti-Islam pemerintahan Tehran. Dan pada masa kepemimpinan Muhammad Reza Pahlavi, kota ini menjadi rintangan terbesar bagi Shah untuk memutar dan memimpin roda pemerintahan, walaupun sebelumnya, yakni pada tahun 1953, ia telah berhasil membersihkan para pemberontak, baik dari kelompok kiri atau nasionalis. Namun dari balik tembok tebal sebuah sekolah terbesar di Iran yang bernama Faidiyah, muncullah benih-benih pertama untuk sebuah revolusi baru di bawah komando Imam Ruhullah Al-Khomeini. بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادند که یک نفری سلطان باشد. بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ Shah mengubah strateginya yang bergantung pada kekuatan asing setelah revolusi Mossadegh pada tahun 1953 dengan menjalin hubungan lebih khusus dengan Amerika, sekaligus sebagai kekuatan untuk membendung gerakan komunis dari Moskow. Amerika pun telah memberikan konsentrasi yang penuh pada Iran. Pertama, karena perbatasannya dengan Uni Soviet yang memanjang kurang lebih 2.500 km. Kedua, kekayaan Iran dari hasil minyak bumi. Dan yang tak kalah pentingnya, letak geografis Iran yang sangat strategis di antara berbagai negara Timur Tengah. Pada saat yang sama, Shah memberikan prioritas dan legalitas penuh pada perusahaan-perusahaan Amerika untuk melakukan eksplorasi minyak mentahnya dalam jumlah tak terbatas. Sehingga dalam waktu 10 tahun saja, mereka berhasil memproduksi 340 juta ton minyak mentah. Jumlah yang jauh lebih besar daripada yang telah diambil oleh Inggris selama 50 tahun. Dan semua hasil minyak bumi itu dipergunakan oleh Shah dalam rangka memperkaya pribadi dan memperkuat kekuatan militernya. اگر به این طور دست دلبازی نفت ما را به غیر بدن بعد از 30 سال چند سال دیگه تمام میشد، اون روزی که نه ملت ما نفت دارد نه زراعت دارد.
اگه این آدم باقی باشه 10 یا 30 سال دیگه یک ملت جدا، الان نصف ملت جداست، اون وقت همه ملت جدا خواهد شد. یعنی هیچی نداره. این اگر مفلسش بگید آقا تمام حیثیات مادی معنوی شما را از بین میبره. Syah tidak berhenti sampai di sini. Namun pada tahun 1958, Tehran dan Washington menandatangani kerjasama militer dan secara resmi mengizinkan kekuatan militer Amerika untuk intervensi pada berbagai kebijakan dan kejadian dalam negeri Iran di saat dirasa akan membahayakan stabilitas nasional. Oleh sebab itulah, maka para petinggi militer Amerika berkeliaran di Tehran dan kota-kota lainnya dalam jumlah yang banyak, sehingga pada akhir tahun 1970-an, pasukan Amerika di Iran mencapai angka 70.000, dan penjualan senjata Amerika ke Iran berlipat ganda, sehingga layak Iran untuk mendapatkan gelar polisi Timur Tengah. میخوایم که ارتش ما مستقل باشد. آقای ارتش بود شما نمیخوایی؟ شما نمیخوای مستقل باشی؟ آقای سرلشکر شما نمیخوای مستقل باشی؟ شما میخوای نوکر باشی؟ من به شما نصیحت میکنم که بیایید در آغوش ملت، همون که ملت میگه بگید ما باید مستقل باشیم. ملت میگه ارتش باید مستقل باشه، ارتش نباید زیر فرمان مستشارهای امریکا و اجنبی باشه. شما بیایید، ما برای خاطر شما این حرفا میزنیم، شما بیایید برای خاطر خودتون این حرفا بزنید، بگید ما میخوایم مستقل باشیم، ما نمیخوایم این مستشارها باشه. 1 tahun berikutnya, Syah menghapus syarat laki-laki dan muslim bagi para calon anggota legislatif dan menetapkan kebolehannya bersumpah dengan kitab-kitab lain selain Al-Quran. Dengan cepat, Imam Khomeini mengundang para ulama untuk mengadakan pertemuan di rumah putra mantan pemimpin Hauzah Ilmiah, Ayatullah Abdul Karim Hairi Yazdi. Akibat anggaran negara yang sangat besar untuk militer, maka ekonomi rakyat Iran mengalami krisis yang menyedihkan. Selama 3 tahun 3 pemerintahan silih berganti, namun semuanya menemui kegagalan. من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی این خائن خبیث برای ما رفت، فرار کرد و همه چیز ما را به باد داد. مملکت ما را خراب کرد، قبرستان‌های ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهای طولانی با همت همه مردم، نه یک دولت این کار را میتوند بکند. Daerah selatan Iran adalah daerah yang paling merasakan penderitaan ekonomi. Kemiskinan dan buta huruf penduduknya sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Pada setiap 5 orang laki-laki, hanya 1 orang yang bisa membaca dan menulis. Pada setiap 12 orang perempuan, hanya 1 orang saja yang bisa membaca dan menulis. Rezim Amerika mengkhawatirkan krisis Iran akan berakhir dengan sebuah revolusi yang akan melenyapkan kekuasaan mereka di Iran. Apalagi dunia saat itu digoncang oleh beberapa revolusi dari Kuba hingga Kairo. Karenanya, Syah berangkat menuju Washington yang saat itu di bawah kepemimpinan Presiden JF Kennedy. خدا میداند اون روزی که من عکس این محمد رضا را دیدم در روزنامه ها، اینجا در مجله بود چیزی که در امریکا مقابل یکی از چیزای ریاست جمهورهای اونها ایستاده بود مثل یک بچه‌ای و او عینکش را برداشته بود و به روی اون نگاه هم نمی‌کرد، اینطور نگاه می‌کرد و اینطور ایستاده بود. خدا می‌داند تلخی این در ذائقه من شاید حالان باشد،
که ما اینطور هستیم که یه نفر آدمی که میگه من همه کالا هستم و کشور ما میخوام برسانم به کذا و از ژاپن باید جلو بیفتیم و فلان، یه همچه آدم ضعیف زبونی است که میرد در امریکا بعد از همه تشریفات که اجازه بدن و چه بکنن برد اونجا، میستد اونجا پهلوی اون ژاکون ظاهرن بود ایستاده اونجا و اون مردک تو صورتش نگاه نمی کند، عینکش رو برداشته و اینطور نگاه میکند و اینطوری ایستاده. Syah mulai mendeklarasikan reformasi putihnya dengan secara simbolik mengemudikan sebuah traktor bajak dan menyerahkan sejumlah akte kepemilikan tanah kepada beberapa orang petani. شما ملاحظه کنید به اسم این که ما میخواهیم زراعت را دهقانها را دهقان کنیم، تا حالا رعیت بودن و ما میخوایم حالا دهقانشون کنیم. اصلاحات ارضی درست کردن، اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجی است به خارج. یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در این که گندم از او بیاریم، برنج از او بیاریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاریم یا از اسرائیل که دست نشانده امریکاست بیاریم. بنابراین کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است. قضیه اصلاحات ارضی یک لطمه‌ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم این را جبرانش بکنیم. Imam Khomeini memperluas protes dan kritiknya kepada Syah dari masalah ekonomi, pelanggaran konstitusi, dan tidak adanya kelayakan untuk memimpin. Hauzah Qom mengeluarkan fatwa bahwa apa yang dilakukan oleh Syah adalah permusuhan dengan Islam dan bertentangan dengan konstitusi. Fatwa itu ternyata sangat efektif untuk menggerakkan massa turun ke jalan memenuhi jalan-jalan protokol setiap kota di Iran, sehingga pasar-pasar dan pusat bisnis menjadi mati. Kali ini Syah menunjukkan sikap lembutnya dengan Hauzah agar mendapatkan legitimasi darinya dengan mengumumkan akan diadakannya referendum untuk menyepakati reformasi putihnya dalam waktu yang cepat, serta keinginannya untuk berkunjung ke Qom guna menemui para ulama. Fatwa mengharamkan menemui dan menyambut kedatangan Syah yang dikeluarkan oleh Imam Khomeini pada saat itu tersebar di mana-mana, sehingga kegiatan pasar dan pusat perbelanjaan di Qom dinyatakan libur. Adapun referendum telah menghasilkan kesepakatan 5.600.000 suara. Namun Imam Khomeini kembali mengangkat bicara untuk memprotes hal itu dengan menjadikannya sebagai hari berkabung nasional dengan meliburkan seluruh kegiatan keagamaan tepat di Hari Raya Tahun Baru Hijriah Syamsiah atau yang dikenal dengan nama Nuruz. Kali ini Syah bereaksi keras dengan memerintahkan untuk melakukan penyerangan pada Hauzah, tepatnya Madrasah Fadjiyah. Setelah itu, Imam memulai pembicaraan dengan mengatakan, ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد، مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. ملت ما چه می گفتند که مستحق این عقوبات شدند؟ Pada tahun 1963, tersebarlah berita bahwa Syah menyetujui pembukaan kedutaan Zionisme Israel di Tehran. Imam mengundang para ulama untuk melakukan pertemuan di rumahnya. Maka berkumpullah para ulama besar dan maraji. Mereka semua bersepakat untuk melayangkan sebuah surat protes tegas kepada Syah di hari Asyura. Beberapa hari berikutnya di kegelapan malam, sebagai jawaban atas ceramah imam tersebut, satu peleton pasukan militer dengan baju sipil menyerang rumah imam dan menangkap beliau. Berita tentang penangkapan Imam Khomeini tersebar di tengah masyarakat. Maka di awal pagi hari itu, jalan-jalan beberapa kota di Iran
khususnya jalan-jalan Tehran telah dipenuhi para demonstran yang memprotes penangkapan tersebut. Di saat jalan-jalan sudah penuh sesak, maka para aparat pun melepaskan tembakan ke arah para demonstran. Pada awalnya, aparat militer hanya menembakkan peluru ke kaki para demonstran. Namun tak lama kemudian, para pemegang komando di lapangan itu mendapatkan perintah dari atasan mereka yang berada di kedutaan Amerika, Rusia, dan Inggris yang berada di sekitar istana yang tidak jauh dari tempat demonstrasi, agar aparat menembakkan pelurunya ke kepala para demonstran, serta mereka mengutus beberapa helikopter untuk menembaki aparat yang tidak mengindahkan instruksi tersebut. Media barat menyebutkan bahwa korban pembantaian ini mencapai ribuan orang. Helikopter militer mengangkut jasad-jasad itu dan dilemparkan di danau garam berkadar tinggi yang dengan cepat mengubah jasad mereka menjadi garam. Danau garam itu kemudian berubah menjadi sebuah tempat kenangan para syuhada. Para ibu datang untuk mengenang kepergian anak-anak tercintanya yang terbunuh dalam pembantaian keji itu. Musibathay zanhay jawan murda, mardhay اولاد از دست داده، طفل‌های پدر از دست داده. من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن میافتد، سنگینی در دوشم پیدا میشد که نمیتوانم تاب بیارم. من نمیتوانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برایم. من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در غم اونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده‌اند تسلیت عرض می کنم. Imam Khomeini dijebloskan di penjara Ashir Abad yang berada di Tehran dan mereka mulai melakukan penyidikan. Imam dikeluarkan dari penjara dan diasingkan ke sebuah desa Kursiyah Daudiyah yang berjarak 12 km dari Tehran. Sebagai reaksi atas hal itu, para pedagang pasar yang dikenal dengan kelompok Bazari menutup seluruh toko dan kegiatan mereka, serta turun ke jalan menuntut pembebasan Imam Khomeini. 7 bulan kemudian, Shah menandatangani kesepakatan dengan Washington tentang kekebalan hukum para personel Amerika yang ada di Iran, di mana Iran tidak berhak untuk menghukum dan mengadili mereka atas kriminal apapun yang mereka lakukan. Imam Khomeini mempergunakan kesempatan berceramah pada saat memperingati Hari Maulid Putri Nabi, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, untuk memprotes kesepakatan tersebut. Saat ini, Imam tidaklah dijebloskan ke dalam penjara, namun langsung dibawa ke Bandara Tehran dan diterbangkan ke Turki. Dimulailah perjalanan Imam Khomeini dalam pengasingannya ke Turki. Sebuah perjalanan panjang yang memakan waktu lebih dari 14 tahun hingga beliau kembali ke tanah airnya dengan kemenangan. Ankara adalah ibu kota Turki yang merupakan tempat pengasingan pertama Imam Khomeini di luar Iran. Di malam pertama beliau di Turki, beliau ditempatkan di Hotel Boulevard Fals yang saat ini sudah tidak ada lagi. Pada hari kedua, beliau dipindahkan ke sebuah rumah di Jalan Ataturk. Beberapa hari kemudian, keluarlah sebuah larangan bagi beliau untuk mengenakan sorban yang merupakan simbol keagamaan dan keulamaan. Selama keberadaan beliau di Ankara, beliau selalu melakukan surat menyurat dengan anaknya Sayyid Mustafa di Tehran. Setelah beberapa kali permohonan kepada pihak berwenang Turki, akhirnya mereka mengizinkan Imam Khomeini
untuk melakukan perjalanan sekeliling Ankara selama 40 menit di bawah pengawasan dan pengawalan yang ketat pihak keamanan. 3 hari berikutnya, imam mendapatkan izin kembali untuk mengunjungi beberapa masjid dan peninggalan kuno di kota Ankara. Imam tinggal di Ankara selama 8 hari, di mana para intelijen Turki mencari tempat yang lebih cocok bagi beliau, sehingga seorang tua yang telah berusia 62 tahun itu dapat menghabiskan sisa umurnya dengan suasana tenang, jauh dari keramaian kota Ankara. Di saat itulah berdatangan utusan para maraji, seperti utusan Ayatullah Kunsori dan utusan Ayatullah Gulbaigani, yang sangat tersentuh dengan kondisi imam, sehingga menangis terseduh-seduh di hadapan imam. Khususnya di saat ia mendengar imam dipaksa untuk melepaskan sorban keulamaannya. Karenanya, ia mengusulkan kepada imam agar dia berusaha dan melakukan berbagai cara dan permohonan agar imam diizinkan untuk kembali ke Iran. Namun imam menolak tawaran dan usulan tersebut dengan mengatakan bahwa aku telah mengikat janji antara diriku dan Tuhanku untuk tidak mundur sedikit pun melawan rezim yang lalim, serta menjulurkan tangan untuk menerima tindakannya yang keji. Imam Khomeini biasa melakukan sholat di Masjid Jami Olo yang tidak jauh dari tempat tinggal beliau di Bursa. Disitulah beliau berinteraksi dengan banyak orang dari masyarakat Turki. Di suatu hari, dan hari itu adalah hari Jumat, beliau naik mimbar dan menyampaikan sebuah khotbah politik dengan bahasa Turki yang baik, sehingga mengkhawatirkan pihak-pihak berwenang Turki. Ide-ide Khomeini mulai merasuki pikiran dan hati masyarakat Muslim Turki, sehingga pihak-pihak keamanan negara mulai nampak kegusarannya atas keberadaan Khomeini di bumi Turki. Pemerintahan Ankara akhirnya memohon dari Imam Khomeini untuk meninggalkan Turki, dan di saat disampaikan kepada beliau surat pengusiran tersebut, Imam diharuskan meninggalkan Turki secepat mungkin. Maka pada bulan Oktober 1965, Imam meninggalkan Turki menuju Baghdad. Baghdad adalah terminal kedua dari perjalanan panjang perjuangan Imam Khomeini dalam pengasingan. Tempat pertama bagi Imam di Baghdad adalah perkampungan Kazimiyah. Tak lama setelah kedatangan beliau di Kazimiyah, maka tersebarlah berita kedatangan beliau yang dibuktikan dengan kedatangan para pelajar agama menemui beliau, sehingga lorong-lorong menuju ke rumah yang beliau tempati penuh sesak dengan pengunjung. Begitu juga beberapa orang tokoh pemimpin rakyat atau asyair datang menemui beliau. 2 hari kemudian, Imam meninggalkan Baghdad menuju Karbala dan tinggal selama 1 minggu sebagai tamu Ayatullah Muhammad Shirazi yang mempersilahkan Imam untuk menjadikan Karbala sebagai tempat tinggalnya. Namun Imam memilih untuk tinggal di kota Najaf, yang di sana terdapat salah satu sekolah terbesar di dunia Islam. 13 tahun pengasingan dilalui oleh Imam Khomeini di dalam sebuah rumah tua di salah satu lorong kota Najaf, tidak begitu jauh dari pusara suci Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Imam Khomeini mengajar kelas seminari Bahthul Kharij Fikih selama 4 tahun, dan setelah itu beliau memulai pelajaran Al-Hukumah Islamiyah yang pasca revolusi menjadi pijakan penulisan Konstitusi Republik Islam Iran. مذهب اسلام غیر از مذهب مسیحیت است. شما اطلاعی از مذهب اسلام ندارید که مذهب اسلام یک مذهب خشک مربوط به فقط ربط بین بنده و خدا نیست. اسلام یک مذهب سیاسی است که سیاستش با احکام دیگرش با عباداتش مخلوط به هم است و همونطوری که حکومت ها ابعاد سیاسی دارن، اسلام هم داره. Dasar-dasar pemikiran Imam Khomeini dalam pelajaran fikih dan usul fikih telah menjadikan kelas beliau penuh dengan para pelajar, baik dari dalam atau luar negeri, seperti Iran sendiri, Pakistan, Afghanistan, India, dan negara-negara Arab Timur Tengah lainnya. Waktu terus berlalu, dan selama 11 tahun beliau di Najaf, Imam semakin terkenal sebagai seorang ulama yang memiliki keluasan ilmu, dan seorang ulama yang sangat disiplin dalam pengaturan waktu dan aktivitasnya, walaupun usianya telah mencapai 73 tahun.
Beliau memulai aktivitas kesehariannya dengan bangun dari tempat tidurnya pada jam 4 pagi untuk melaksanakan sholat malam dan membaca Al-Quran hingga masuknya waktu subuh. Sebelum matahari terbit, beliau meninggalkan rumahnya menuju Masjid Syekh Ansori untuk mengajar. Pada jam 11.30, beliau kembali ke rumah menyantap sedikit makanan ringan dan istirahat sejenak, kemudian menulis pelajaran yang telah ia sampaikan pada para murid dan santrinya. Setelah itu, beliau menemui para tamu dengan alokasi waktu 5-10 menit untuk setiap orangnya. Di saat tiba azan zuhur, beliau memimpin sholat zuhur di salah satu di antara dua masjid, Al-Hindi atau Syekh Ansori. Begitu pula tausiah politik beliau lebih banyak disampaikan di Masjid Syekh Ansori. Setelah itu, beliau kembali ke rumah dan menyantap makan siang yang tidak lebih dari 1 jenis lauk. Kemudian istirahat siang hari antara 30 hingga 45 menit, dan bangun pada sekitar jam 4 menikmati minum teh sore hari buatan tangan sendiri. Pada pukul 16.15, beliau memulai aktivitas sorenya dengan menelaah buku dan kitab hingga beberapa menit sebelum azan, dengan disela 30 menit olahraga dengan berjalan di halamannya. Di saat maghrib tiba, beliau memimpin sholat maghrib dan isya berjamaah di halaman rumahnya atau di Madrasah Al-Burujurdi. Setelah sholat isya, biasanya beliau duduk di halaman rumahnya sendirian sekitar 45 menit, dan ini merupakan waktu yang paling indah bagi dirinya. Pada pukul 8 malam, beliau meninggalkan rumahnya untuk berziarah ke pusara suci Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kurang lebih 2 jam tinggal di sana dan pulang ke rumahnya sekitar pukul 12 malam. Sesampainya di rumah, beliau menelaah buku dan kitab hingga pukul 2 dini hari, kemudian merebahkan tubuhnya untuk beristirahat. Hanya 2 jam beliau tidur dan kemudian bangun lagi pada pukul 4 pagi untuk memulai aktivitas hari barunya. Jadi beliau menghabiskan waktu untuk tidurnya hanya 3 jam hingga 3 jam 15 menit. Dan beliau istiqomah dalam program waktu yang beliau atur seperti ini selama 13 tahun di Irak. Dan beliau lanjutkan setelah kembali ke Iran hingga beliau wafat. Pada tahun 1971, Syah mengundang para kepala negara dunia untuk menghadiri sebuah peringatan berlalunya 2500 kejayaan kerajaan Iran. Pada upacara tersebut, Syah menampilkan kekuatan militernya dalam berbagai kehebatan yang mereka demonstrasikan di hadapan para tamu. Setelah itu, para tamu dipersilahkan untuk menikmati makan malam termahal di dunia sepanjang sejarah, yang dihadiri oleh 500 orang tamu dari 69 negara. Di antara mereka, 14 orang raja dan 16 presiden yang dihidangkan dalam 17 kemah besar dan mewah karena dibuat dari sutra dan benang emas. Makanan yang dihidangkan adalah pesanan khusus dari beberapa restoran terkenal di Paris yang dibawa dengan pesawat khusus. Sungguh pesta yang melebihi batas-batas kemampuan daya khayal dan menghabiskan biaya yang sangat besar, padahal dilaksanakan di atas penderitaan yang diderita oleh rakyat Iran yang hidup di bawah garis kemiskinan. Imam Khomeini mengeluarkan sebuah pernyataan sikap yang keras dan tegas mengutuk pesta perayaan tersebut. Tuntutan dan pernyataan Imam terus berlanjut dan bergulir di seluruh desa dan kota Iran melalui para murid dan pendukungnya. Mereka berkumpul dan melakukan berbagai pertemuan serta berbagai orasi politik yang disampaikan oleh murid-murid dekat beliau seperti Mutahari, Bayazidi, Khamenei, Rafsanjani, dan banyak lagi lainnya. Syah berusaha sekuat tenaga untuk menyetop berbagai statement, pernyataan, dan fatwa Imam Khomeini. Surat menyurat pernyataan dan pesan politik Imam dari pengasingan ke dalam negeri Iran benar-benar telah memainkan perannya dalam rangka memberikan kesadaran dan pencerahan rakyat Iran. Selanjutnya, pemerintah Irak yang dipimpin oleh Abdus Salim Arif menawarkan kepada Imam untuk memberikan fasilitas radio yang diberi nama oposisi Iran.
Imam pun menerimanya. Namun tidak berjalan begitu lama, sehingga revolusi Ba'asyir di Irak meletus pada tahun 1968 Masehi, dan hubungan Imam Khomeini dengan pemerintah Irak yang berkuasa saat itu melemah dan pupus. Imam menolak bekerja sama dengan rezim Ba'asyir sosialis Irak, sehingga hubungan kedua belah pihak semakin hari semakin tegang, hingga akhirnya Imam memutuskan untuk meninggalkan Irak. Namun rezim tidak mengizinkan dan melarang hal itu. Malah mereka memenjarakan Imam di dalam rumahnya di Baghdad dan memantau setiap gerakan Imam hingga akhirnya mereka mengepung rumah dan menyerang dengan keji. ابتدا چند نفری در منزل ما به عنوان حفاظت و شایعه هم درست می‌کردند که اشخاصی آمدن برای ترور شما، بلکه یه دفعه گفتن 50 نفر آمدن که من گفتم این متنش دلیل بر دروغ بودن است، برای اینکه ترور 50 نفری هیچ وقت نمیشه، باید یه نفر بیاد. کم کم مامورها زیاد شدند، بازم همین که ما میخوام حفاظت کنیم، لکن من از اول به بعضی دوستان میگفتم قضیه حفاظت نیست، قضیه مراقبت از این است که ما چه میکنیم. طور رسمی به ما گفت که ما چون یک معاهداتی تعهداتی با دولت ایران داریم، از این جهت نمیتوانیم تحمل کنیم که شما اینجا فعالیت بکنید. و شاید امروز همین مقدار گفت، روز بعدش باز آمد و بیشتر و گفت که نباید شما چیزی بنویسید یا در منبر صحبتی بکنید یا نواری پر کنید و بفرستید، برای اینکه این مخالف تعهدات ماست. من بهش گفتم که این یه تکلیف شرعی است که به من متوجه است. من هم اعلامیه می‌نویسم و هم در موقعش در منبر صحبت میکنم و هم نوار پر میکنم و به ایران میفرستم. این تکلیف شرعی من است، شما هر تکلیفی دارید عمل کنید. Saat itu, rezim menangkap setiap orang yang ada di dalam rumah Imam yang melakukan aksi protes. Setelah itu kondisi semakin buruk, pengepungan terjadi hampir setiap hari. Para murid beliau ditangkap satu persatu, hingga akhirnya Imam memutuskan meninggalkan Irak untuk selama-lamanya. به آقای دعایی گفتم که شما برای من برید تذکره را برید و ویزا بگیرید. البته قبلا هم یه دفعه ایشون برده بود پیش رئیس امن، ایشون با ناراحتی گفته بود که شما میخواید ما را با فلانی طرف بکنید. نه، نمیدیم. لیکن این دفعه ویزا دادن برای خروج و ما میخواستیم به سوریه بریم که اونجا اقامت کنیم، لیکن اول بنابرای داشتیم کویت بریم و از کویت که 2-3 روز بمانیم بریم به سوریه و هیچ هم در ذهن من این نبود که به فرانسه بریم. Imam langsung menuju ke Baghdad untuk memesan tiket menuju Perancis. Hari itu juga rezim Irak mengeluarkan sebuah keputusan untuk tidak menerima kembali Imam Khomeini ke Irak jika ditolak oleh Perancis. Imam dan rombongan memasuki pesawat dan meninggalkan Baghdad pada Oktober 1978 untuk selama-lamanya. Paris, ibu kota Perancis, adalah terminal ketiga Imam dalam perjalanan panjang pengasingan Imam hingga kemenangan revolusinya. ما هیچ بنا نداشتیم که به پاریس بریم. مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست. کارهایی که میشد که ما اصلا در ذهنمون نمی آمد که این کار مثلا باید بشد میشد و میدیدیم که نتیجه دارد.
Imam tinggal di kota Novelusato. Namun pemerintah setempat di saat menemui beliau untuk menyampaikan ucapan selamat datang, juga mengatakan kepada Imam bahwa Imam dilarang untuk berceramah dan melakukan kegiatan politik. Imam menjawab bahwa saya tidak akan ceramah, namun saya harus tetap mengirim pesan-pesan politik ke Iran. البته دولت فرانسه ابتداعا حالا که بود یه قدری احتیاط میکرد، لکن بعدش نه با ما محبت کردند و ما مطالبمون را در پاریس بیشتر از اون مقداری که توقع داشتیم منتشر کردیم و گاهی خبرگزاری های امریکا می‌آمدن اونجا و ما صحبت میکردیم و به من میگفتن که این در تمام امریکا و این مقداری هم در خارج امریکا پخش میشن. من مسائل ایران را، اون که واقع بود در ایران و مسائلی که بر ملت میگذاشت اونجا گفتیم و گوش‌های مختلفی که از دوستان جوانان ایران در خارج بودند از همه اطراف هر روز تقریبا دسته‌هایی می‌آمدند. Menjelang sehari sebelum Hari Raya Natal, Imam menyuruh putranya Sayyid Ahmad untuk menyiapkan bunga dan kue dan dibagi-bagikan sebagai hadiah kepada para tetangga sekitar rumahnya. Esok harinya di saat berita itu tersebar, para wartawan datang memenuhi rumah Imam di Paris. Dan setiap hari tidak kurang dari 5 wawancara pers dalam dan luar negeri mewawancarai beliau. Dengan demikian, Imam dan revolusinya dengan cepat dikenal oleh masyarakat dunia. Pada saat yang sama, semakin mudah bagi Imam untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada rakyat melalui kaset-kaset rekaman beliau, sehingga tergeraklah masyarakat Iran untuk terus melakukan perlawanan dan turun ke jalan-jalan Tehran. محرم من دستور دادم به ایران و دنبال اون دستور اعمالی خواهند کرد و من امیدوارم که دولت تکلیف خودش را بفهمد و بفهمد که نباید با مردم خشونت کرد و بفهمد که قاصب است و شاه بفهمد مسائل را و آشورا را بگذارند که و هر طوری که مردم میخواهند عمل کنند و اگر جلوگیری بکنند مطلب بدتر خواهد شد و به ضرر همه آنها خواهد تمام شد و ممکن است که خونریزی‌های زیادی Syah mengumumkan secara resmi keadaan darurat militer yang melarang setiap orang untuk keluar rumah dan melarang melaksanakan peringatan Asyura sekalipun di masjid. Imam memerintahkan rakyat untuk naik ke atap-atap rumah mereka dan meneriakan takbir. Pada malam 10 Muharram itu, para wartawan dalam dan luar negeri memberitakan bahwa suara takbir dari setiap atap rumah menggemparkan Iran dan mengkhawatirkan Syah. Setelah itu, setiap hari rakyat turun ke jalan. احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. البته چه مدت در مسافرت خواهم؟ بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم. که عرضاتش کردم فکر میکنم از اینجا به آسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در آسوان خواهد. حرفی غیر از حس وضعیت مملکت و
و انجام وظیفه بر اساس میهن‌پرستی ندارد. Di saat itu, imam memerintahkan rakyat untuk meneruskan perjuangan untuk meruntuhkan pemerintahan sementara Bakhtiar. با اونها باشن، لیکن دولت خائن از این امر مانع شد و همه فرودگاه‌های ایران را بست و من پس از باز شدن فرودگاه‌ها بلافاصله خواهم رفت و خواهم به او فهماند که شماها فاسد هستید و خائن به ملت ما تحمل شما نوکرهای خارجی را نخواهد داد و در اول فرصت پیش مردم ایران خواهم رفت تا با اونها یا کشته بشم یا حقوق ملت را بگیرم و به ملت برگردانم. خداوند همه شما را توفیق بده. Pesawat mendarat di Tehran dan mulailah perubahan fundamental yang mengakhiri kejayaan 2500 tahun Persia. Imam kembali ke Iran bukan untuk membagi kue kekuasaan dengan Shah, namun untuk menggantikan sistem kerajaan dengan sistem kepemimpinan ulama. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد میگه که در یه مملکت که دو تا دولت نمیشد. خب واضح هستیم یه مملکت دو تا دولت نداره، لکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتی است که متکی به آراء ملت است، متکی به حکم خداست. تو باید یا خدا را انکار کنی یا ملت را. Revolusi Iran bukanlah sebuah kudeta untuk menjatuhkan sebuah rezim. Ia bukan pula sebuah kudeta militer, namun ia merupakan sebuah revolusi rakyat yang dipimpin oleh para ulama yang bertindak sebagai guru dan pemimpin mereka. Karena itulah pantas untuk disebut sebagai revolusi Islam karena berangkat dari nilai-nilai Islam dan dalam rangka memenangkan nilai-nilai Islam. Sungguh ia merupakan satu-satunya revolusi yang takkan ada tandingannya di abad ke-20. Saat itu tidak pernah ada contoh sebelumnya bagaimana seorang guru agama menjadi pemimpin negara. Sehingga sebuah pertanyaan besar ada di benak setiap orang. Bagaimanakah jadinya sebuah negara Khomeini akan dibangun pasca revolusi? ما در جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم. جمهوری اسلامی که در اسلام مثل رسول اکرم، مثل
مومنین سلام الله علیه ما برش حکومت کردن، میخوام یه همچی حکومتی باشه. Imam menjadikan kota Qom sebagai tempat tinggal beliau dan tempat untuk memberikan komando pemerintahan sementara. Dari sanalah beliau merancang dan menetapkan pemerintahan pertama, baik badan eksekutif ataupun legislatif. و من از ملت ایران میخوام که کمک کنن به این نهضت، کمک کنن به این دولت. امروز دولتی است که خدمتگزار مردم است، مثل دولت‌های سابق نیست که میخواست تحمیل به مردم بشد، میخواست که ذخایر مردم را به باد بده. این دولتی است که میخواد حفظ کند ذخایر ملت ما را، میخواد حیثیت ملت را حفظ کند و میخواد که خدمت کند به ملت. Sementara itu, para ulama Islam mengusulkan dengan nama Pemerintahan Islam Iran. Ide Pemerintahan Islam Iran ini disampaikan Murtado Mutahari dan Bayasti dalam berbagai forum hingga acara talk show di TV dengan kaum liberalis dan komunis. امروز مردم توجه پیدا کردن به اینکه نباید یه اقلیتی برای یک اکثریت قاطع حکومت کند. این مطلب پیدا شده در ذهن مردم. در بلاد اسلامی مثلا طرح هست الان که باید ما یه جمهوری اسلامی داشته باشیم. ما نباید یه جمهوری دموکراتیک داشته باشیم به اصطلاح اینها، یه مسئله غربی داشته باشیم، اسمش رو عوض کنیم، شاهنشاهی رو برداریم، یه شاهنشاهی دیگری جاش بگذاریم به طور مسائل غربی. Referendum yang dilaksanakan pada penghujung tahun 1979 itu adalah jawaban atas pernyataan apakah setuju atas sistem pemerintahan Islam dengan nama Republik Islam, iya atau tidak. Panitia penyelenggara referendum mengumumkan bahwa lebih dari 98% suara yang masuk menjawab iya untuk nama Republik Islam. Dan pada 1 April tahun 1979, dideklarasikan penamaan Republik Islam Iran dan sekaligus menjadi identitas negara serta sistem pemerintahan di Iran. خواهیم گذاشت که محمد رضا برگرده. اینها میخوان برش گردانن. بیدار باشید ای مردم، بیدار باشید. نقشه دارن میکشن، ستاد درست کرده مکه در اون جایی که هستش، روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون عهدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت. Film ini diambil di halaman rumah Imam Khomeini pada bulan Ramadan di saat beliau mengundang para petinggi negara. Di antaranya adalah para menteri, anggota badan yudikatif, dan beberapa orang anggota parlemen untuk berbuka puasa bersama, termasuk Presiden Republik Islam Iran, Sayyid Ali Khamenei. Imam tidak menyampaikan ceramah apapun pada pertemuan itu. Beliau hanya memimpin sholat dan kemudian duduk bersama para tamu dan mendudukkan Sayyid Ali Khamenei di sampingnya. Seolah ini adalah isyarat beliau pada hari-hari terakhir hidupnya bahwa Sayyid Ali Khamenei lah yang pantas menggantikan posisinya. Ternyata memang benar, itu adalah berbuka puasa yang terakhir kalinya dengan Imam. Karena setelah Hari Raya Idul Fitri, kesehatan Imam semakin memburuk dan mengharuskan beliau masuk rumah sakit pada tanggal 24 Mei 1989. Penyakit kanker yang beliau derita sejak pengasingannya di Najaf kembali lagi aktif setelah 10 tahun terhenti dan tidak memiliki perkembangan. Tim dokter beliau menegaskan bahwa sejak 1979, kanker beliau tidak bergerak karena sebab yang tidak mereka ketahui, dan mulai kambuh lagi sejak tahun 1989 karena sebab-sebab yang mereka tidak mengetahuinya pula. Karena itulah pada 24 Mei 1989,
imam harus masuk rumah sakit dan opnam selama 11 hari saja. Selama beliau di rumah sakit, Sayyid Ahmad selalu menemani dan melayani beliau. Orang-orang dekat beliau meriwayatkan bahwa Sayyid Ahmad adalah anak yang sangat mencintai ayahnya. Beliau sangat taat dan mengabdi kepada imam, khususnya setelah saudaranya diteror oleh Safak yang bekerja sama dengan intelijen Irak. Ahmad adalah putra dan tangan kanan imam. Selain itu, dia kepala kantor imam dan pemegang semua rahasia imam. Namun hingga wafatnya di tahun 1993, beliau tidak siap untuk menduduki jabatan apapun di pemerintahan Republik Islam Iran. Ruhullah tidak pernah meninggalkan sholat dalam hidupnya, hingga usianya yang sudah lanjut dan tubuhnya yang sudah lemah. Beliau tetap bersikeras untuk melakukan sholat dengan berdiri, walaupun semua anggota keluarganya menyarankan beliau untuk sholat dengan duduk saja. Seorang tua renta dengan usia 87 tahun, ditambah penderitaan penyakit yang dideritanya, tetap merasa malu dan berat baginya untuk bermunajat dengan kekasihnya dalam keadaan duduk. Dia tetap memaksakan diri untuk berdiri di hadapan Tuhan yang mencintainya. Bismihi ta'ala bi itla'il millat syarif wa aziz Iran mirasanim imruz dar saat 3 ba'd az-zuhr dar sayr darman Hazrat Imam muddazilluhul ali mushkili padid amad. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت‌ها و درمان‌های لازم سرگرمند. Para dokter memutuskan untuk melakukan operasi bedah untuk mengangkat kanker yang ada di dalam lambungnya. Pasca operasi, kondisi imam semakin memburuk dan para dokter pun merasa tidak mampu melawan penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillah ve inna ileyhi raciun. Ruh buland پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست. به همین مناسبت از سوی حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند امام خمینی بیانیه‌ای به این شهر منتشر شد. Karenanya, di saat imam wafat, maka terpilihlah dengan kesepakatan mutlak seorang pribadi yang memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pakar agama, mujtahid, adil, bertakwa, memiliki keahlian dalam manajemen, leadership, berani, tegas, meyakini kebebasan, yaitu Sayyid Ali Khamenei. Para media pun tertuju kepada gedung majelis parlemen, di mana Ayatullah Ali Khamenei membacakan wasiat tertulis Imam Khomeini rahimahullah.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم میخواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیر و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرند و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. Jutaan rakyat Iran memenuhi jalan-jalan untuk melakukan perpisahan akhir pada imam yang mereka cintai. Pemandangan yang belum pernah terlihat sebelumnya sepanjang sejarah Iran, bahkan seluruh kawasan Timur Tengah. Kesedihan meliputi setiap orang, dan seolah-olah mereka tak percaya bahwa Ruhullah yang mereka cintai telah meninggalkan mereka untuk selamanya. Kepergiannya seolah sebuah petir yang menyambar setiap pencintanya, sehingga sebagian mereka menangis, berteriak, pingsan, memukul-mukul dada dan kepala mereka. Juni 1989, Tehran berubah menjadi lautan manusia dengan baju berwarna hitam. Para ulama, tokoh agama, dan pembesar negara hadir bergabung bersama masyarakat umum, bertindak sebagai imam dalam sholat jenazah Ayatullah Uzma Sayyid Muhammad Gulbaigani. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.